अपने घर का किस्सा मालिक ही पढ़ सकता है, किसी गैर को क्या पता कि इनके घर का किस्सा क्या है। बस अज़ादारों, उस मजलूम हुसैन के नाम की मजलिस है जो मेरा चौथा इमाम जब वापस मदीने आए ना, तो अज़ादार जैसे आप जगह जगह पर पुरसा देने जाते हो, मैं कहती हूँ कितने वो खुश नसीब थे अज़ादार जो खुद सज्जाद को पुरसा देने आते थे। मौला की बारगाह में आते मौला से पूछते, मौला बता कैसे जुल्म हुआ। मेरे मौला रो के कहते, मेरा बाबा तीरों से मारा गया, तलवारों से मारा गया, बंशियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, मेरा बाबा रुला रुला के मारा गया। एक अज़ादार खड़ा हो गया, मौला रुला रुला के कैसे मारा गया। सज्जाद रो के फरमाते, कभी अकबर के लाशे पे रोया, कभी अब्बास के लाशे पे रोया, कभी कासिम के टुकड़े चुनते हुए रोया, कभी बहन की नस्ल खत्म करा के रोया, कभी असगर को दफन करके रोया। तेरा चौथा इमाम अपनी अंगूठी देख के रोते थे। मौला से पूछा गया, मौला अंगूठी देख के क्यों रोते हो। इमाम रो के फरमाते, जितना मेरी अंगूठी का नगीना है इतना भी मेरे बाबा के बदन में जगह बची ना थी जो जख्मों से खाली होती। हाय तीरों से मारा गया, तलवारों से मारा गया, बंशियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया। एक अज़ादार कहते, मौला जंग में तीरों तलवारों ने से होते हैं, मौला लाठियां नहीं होती, मौला लाठियों से कैसे मारा गया। इमाम रो के फरमाते, 18,000 मौलवी जुमा पढ़ाने आया था, उन्होंने नमाज खत्म करके नमाज पर हमला कर दिया। मेरा 8वां इमाम रो के फरमाते थे, हाय मेरा दादा हुसैन गोश्त फंद की तरह ज़िबा किया गया। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाया में फरमाते हैं, मेरा सलाम उस मजलूम हुसैन पर जहाँ घोड़े की सीट से गिरा है वहाँ ज़िबा नहीं हुआ, जहाँ ज़िबा हुआ है वहाँ कत्ल नहीं हुआ, जहाँ कत्ल हुआ है वहाँ दफन नहीं हुआ। जो करबला के ज़ाहिर बैठे हो, याद रखिएगा, जो नहरे अलकमा पे मुकाम इमाम ज़माना है ना, ये वो मुकाम है जहाँ हर रात हर शब जुमा आके तेरा इमाम ज़माना खून के आंसू होते हैं। आप जानते ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जो इमाम ज़माना बैठ के रोते हैं, जहाँ भागते हुए घोड़े से हुसैन घोड़े की सीट से जमीन पर गिरे थे। हाय बहन देखती रह गई, ना ज़मीन पर है ना ज़मीन पर है। मेरा इमाम फरमाते गोश्त की तरह ज़िबा किया गया। मौला गोश्त को कैसे ज़िबा करते हैं? मेरा 8वां इमाम कहते हैं, जब अभी लोग इस्लाम नहीं कबूल किया था, कोई जानवर खाने को दिल करता था उसे घेर लेते थे, दूर से तीर तलवार मारते थे, जब वो गिर जाता था उसके गिर्द चक्कर काट के हंसते थे, जब वो थक हार जाता था एक पुश्त पे सवार होके उसकी गर्दन काट लेता था। इमाम फरमाते, जब नहरे अलकमा पे घोड़े से गिरा 12 कातल निकले, फिजा रो के कहती है, अल्लाह इतना तो गरीब ना था। जनाब सकीना कहती है, अम्मा फिजा क्या हुआ? सकीना दुआ कर माँ मर जाए, कातिल 12 है, हुसैन अकेला है। अम्मा कातिल को क्या चाहिए? मातम करके पुरसा देना। सकीना कातिल को इनाम का लालच है और बेटियों को बाबा से बड़ा प्यार होता है। मासूमा एक एक मजदूर के पास गई, बीबियों अगर कुछ है तो दे दो, कातिल 12 है, मेरा बाबा अकेला है। अज़ादारों ने हुसैन बीबी भीड़ों से होती हुई जब बाबा के पास पहुंची, एक कातिल आगे बढ़ा, कहते मैं बताता हूँ जुल्म कैसे करना है। इसने हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा, मजलूम इमाम कमर के बल गिरे। अम्मा ज़हरा मैंने तेरा विरसा लिया। दूसरा कातिल आगे बढ़ा, मातम करके पुरसा देना, कहते तुझे जुल्म करना नहीं आता, मैं बताता हूँ इसे कैसे मारना है। इस लई ने भारी पत्थर उठाया, इमाम के सर पे मारा।
نے کہا بابا علی تیرا ورثہ لیا. ایک اور قاتل آگے بڑھا, کہتا تجھے سلب کرنا نہیں آتا, میں تجھے بتاتا ہوں سلب کیسے کرتے ہیں. عزادار اس نے نہ تیر اٹھایا نہ تلوار نہ پتھر اٹھایا. سارے قاتل کہتے مارے گا کیسے؟ کہتے یہ تیروں تلواروں سے نہیں مرتے, یہ غیرت مند ہے, یہ غیرت سے مر جائیں گے. اس لائی نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, زور کا تماچا غریب کے چہرے پر مارا. سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, نامان مجھے شام تک مار لے, یہ رسول کی بوسہ. عزاداروں قاتل تھک گئے, 11 قاتل جب مار چکے, آخری قاتل ہے شمر. یہ لئی خنجر گھماتا ہوا آگے بڑھا. کہتے ہیں تو کیسے مارے گا؟ کہتے ہیں جیسے تم نے مارا ہے میں ویسے نہیں ماروں گا, جہاں تم نے مارا ہے میں وہاں نہیں ماروں گا. اگر برداشت کر سکو تو مقتل کی روایت پڑھوں. یہ لائن آگے بڑھا, قاتلوں نے پوچھا کہاں لے جا کے مارے گا؟ کہتے ہیں میری توہین ہے, جہاں تم نے مارا ہے میں وہاں ماروں. یہ نہر علقمہ سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹتا ہوا وہاں لے کے آیا جہاں آج مقتل گاہ ہے حسین. لاکے حسین کو گرایا, حسین نے سجدہ شروع کیا. یہ پشت پر سوار ہوا, ضربے مارنے لگا. جب مختار نے کہا تو نے کیا خنجر تیز نہیں کیا تھا, تیرا ضربے کیوں ماری؟ کہتے مختار خنجر تیز تھا. ہائے ماں بیٹی مارنے نہیں دیتی تھی. مختار کہتے کس نے نہ مارنے دیا؟ کہتے 2 ہاتھ پردے سے نکلتے تھے, حسین کی گردن پر آتے تھے. کہتی تھی نہ مار, میں نے چکیا پیس پیس کے کہتے دوسری حسین کی بیٹی حسین کو مارنے نہیں دیتی تھی. کہتے میں تماچے مار مار کے خنجر ہٹاتا تھا. کہتے جب میں نے 12ویں ضرب چلائی بچی نے مجھ سے خنجر چھین لیا. کہتے مجھے غصہ آیا, میں نے دونوں ہاتھوں سے بچی کو تماچے مارے. حسین کی گردن مڑی, دریائے فرات کی طرف دیکھ کے کہتا ہے عباس میری سکینہ کو بچا لے, سمر مار رہا ہے. کہتے دریائے فرات کے کنارے پر عباس کی لاش اٹھی. لبیک یا حسین, مولا میں آیا. کہتے میں غازی کے ڈر سے ڈر گیا. مختار میں نے بچی کو مار کے خنجر چھینا, زلفوں میں ہاتھ ڈالا, میں نے حسین کی شارک کو کاٹا, آسمان کی طرف سر پھینکا. میں نے کہا لو میں نے اسے قتل کیا جو کسی سے نہیں مارا جاتا تھا, اور میں نے حسین کو مار ڈالا.